ہماری بات ہو رہی تھی، براڈ بند ہوئی تھی، وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا. وہ بات وہیں سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر بات ہم آپ سے وہیں سے سٹارٹ کریں. پہلے فراز، تو میں آپ آپ سے اپنا استاد محترم، میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، میں فراز سے چھوٹی سی بات. فراز ہمارے استاد ایک محترم ہیں، آپ کو اپنے جی جی سوال سے مطلب ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا، میری اور اس کے بعد جو میری آپ بات کی سن لیں بات نا. ہے، میں ادھر ہی ہوں ساری رات میری جان، اس کے بعد ارے جو آپ کی بات میں ہوگی اس کا جواب میری بھی ملے گا. جی میری پلیز. بھی تو بات سنیں نا، میری بھی تو بات سنیں نا. یہ اگر آپ کے قابل عزت ہے نا تو ہمارے لیے بھی قابل عزت ہے. یہ مفتی سب ہیں. سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے آپ میری اپنا بات تھوڑا سنیں. سا تعارف پیش کر دیں، آپ کون ہیں، کون سی بات پہلے ہوئی، کہاں پہ ہوئی. میری بات مجھے سن لیں نا، میں میں بتانے ابھی لگا ہوں آپ نے نہیں ابھی پہچانا اس مفتی براڑ صاحب. کے اوپر آیا ہوں، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ میں رہی بتانے لگا ہوں کس اس سے دن بات ہو میں رہی ہے، فراز میں کون سی سیالکوٹ بات سے ہو رہی ہے. میری میری بات سنیں گے تو میں آپ کو تعارف کرواؤں گا اپنا. آپ پہلے تو بتائیے مرزا فراز غلام فراز قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں. میری بات تو سن لینا. میں فراز احمد ہوں سیالکوٹ سے. اس دن میری بات ہو رہی تھی آپ سے جب آپ نے یہ مشہور کیا تھا کہ آپ مربی ہیں، مرزا غلام جبکہ میں احمد مربی قادیانی نہیں کو آپ کیا سمجھتے ہیں. ہوں. میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں سے بات ختم مرزا وہاں سے ہی غلام بات احمد شروع کریں. قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں. میری پہلے سوال میں نے کیا تھا، انی متوفی کا ورافیو کا مرزا علیہ، اگر غلام آپ کو احمد یاد آیا ہوگا. قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں. میرے سوال کا آپ نے اس دن سے جواب ہی نہیں دیا تو میں کہہ میں رہا جو ہوں پوچھ رہا مرزا غلام قادیانی کو آپ سمجھتے کیا ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا اس دن کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے سٹارٹ کریں نا، بعد میں ادھر آئیں، اس وہ ٹاپک پہ مجھے بعد میں پتہ ہی آئیں. نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کوئی ایتھیسٹ ہوں، دیریے ہوں، آپ کوئی عیسائی ہوں، آپ یہودی ہوں، مجھے کیا خبر ہے بھائی. میں اس میں لیے آپ بتانے سے لگا ہوں، میں پوچھنا نے چاہ بتایا رہا ہے ہوں کہ آپ مفتی صاحب. مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھتے کیا ہیں. پہلے مجھے تھوڑا سا بتا تو دینا. میں وہی بات بتانے لگا ہوں کہ اس دن آپ سے میری بات ہو رہی تھی، وہ آپ نے میں یہ نہیں لگایا ہوا جانتا تھا. آپ کو. اس دن کون، اس دن اس کون تھا، میں اس بتانے دن تو لگا ہوں، سنیں گے کون تھا میری اس بات دن. پوری سنیں گے مفتی صاحب تو پتہ چلے گا آپ کو. اگلے بندے کو بولنے کا موقع دیں گے تو آپ، وہ بولے گا پھر آپ سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. فراز آستہ گل کرنی یار، اس طرح نہیں گل کرنی، بالکل اے نہ قابل لیکن یار میں آپ سے تب کا یہی کہہ رہا بالکل ہوں کہ احترام اگلے نال بندے کی بھی احترام نال. بات سنیں گے تو آپ کو مفتی بات کی صاحب بڑے سمجھ آئے گی نا. مفتی صاحب بڑے آرام نال گل کر رہے ہیں تے آرام نال کو جواب دینا ہے. پتہ ہے کی اس طرح انداز اچھا نہیں تے پھر وہ جو ہے نا غیر مناسب ہوئے گا. دیکھو آرام نال بھائی گل کریں. تب کا میری کسی سے کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی چلو یہ مفتی ہوئی صاحب ہے. نے سمپل سوال پوچھا ہے. مفتی صاحب کو تو یار اس وقت یار نا سینکڑا میں لڑکے آندے نے، وہ کس کوئی طرح بھی بیچ پہچان میں جی نہ جی لیں. بولے، مہربانی کوئی بھی نہ بولے، سارے مائک میوٹ کر لیں. مفتی صاحب اگر فراز صاحب تمہوں جڑا ہے نا وہ میری گل کیمرہ دا برا لگتا کیمرہ ہے نا کیمرہ تو کیمرہ میں آن کر معافی لیں، چاہتا ہوں. کیمرہ آن کر لیں. میں نے بھی دیکھی نہیں کیمرہ آن کیمرہ کر نہیں لیا نا. آن ہونا، ادھر 11 بجے ہوئے ہیں. کدھر 11 یہ بجے کیمرہ نہیں آن ہونا، کدھر آپ نائٹ ہے کدھر ہیں، 11 بجے. کدھر ہیں آپ. جہاں بھی بجے ہیں، جہاں بھی ہیں اس بات کو چھوڑیں آپ. میں پاکستان میں ہوں، تو ٹھیک ہے. پاکستان میں رات پاکستان کے میں 11 استاد بج گئے. فی محترم الوقت میں 8:37 نہیں ہوں. ہوئے ہیں، 7:37. 7:37 ہاں ہوئے ہیں. میں تو وہی بتا چلیے رہا ہوں نا، میں آپ جھوٹ پاکستان سے بول 3 رہے ہیں گھنٹے آگے یہی ہوں، نا، میرے پاس کہ 10 بج اب کے 37 آپ منٹ کوئی ہوئے ہیں. ایتھیسٹ مجھے لگ رہے ہیں، تو آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ قادیانی ہیں یا کون ہے آپ. آپ نہ ہی مرزا قادیانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرزا کو میں آپ مانتے کیا ہیں. میں میں بتانے لگا ہوں نا، اس دن آپ سے میری بات ہو رہی تھی اوے تو اس دن میں کس نے دن آپ ہو سے یہ بات یار، کی تھی اس کہ دن انی اس دن متوفی کا کون سا اس برابر. دن، کون سا اس دن. میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ اس دن پہ ڈال رہے ہیں. کون سے اس دن. جب کہہ رہے تھے، مجھے جب آپ کہہ بتائیے، رہے تھے کہ کیمرہ آپ آن مکینک کیجئے، نہیں ہو. کیمرہ آن کیجئے. مرزا غلام قادیانی کے بارے بتائیے، آپ اس کو کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. میں ان کو جی امام مہدی مانتا ہوں. امام ٹھیک ہو مہدی گیا. مانتے میں ان ہیں، کو مسیح ٹھیک، موعود بس مانتا ہوں، بس جس کی مسیح موعود. جس کی امام جس کی مہدی. پیش اور گوئی جو ہے رک نا وہ جاؤ، سال وہ سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وہ وسلم سال کی وہ ہے. وہ سال وہ میں لکھتے لواں. امام مہدی اور مسیح موعود. ٹھیک ہو گیا. کیمرہ بھی اب آپ نے آن کیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں.
अच्छा ये है कि मोहतरम गुफ्तगू तस्वीर नजर भाई, नहीं आ रही। और कोई भी नहीं बोले यार, क्यों बोल रहे हैं आप यार बीच में? या तो आप हजरात गुफ्तगू कर लें तो मैं फिर नीचे उतर जाता हूँ। नहीं मारे, सॉरी सॉरी, माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। अच्छा ठीक हो गया, आप उस्ताद मानते हैं? मोहतरम एक छोटी सी बात करना चाहता यार हूँ। बीच में ब्रॉड और कोई रुक रही है, बोलेगा? ऊपर से बंदों को थोड़ा सा कम करते हैं। उस्ताद मोहतरम ब्रॉड रुक रही है, ऊपर से बंदों को थोड़ा सा कम करते हैं तो ब्रॉड सही चलेगी। आप बाकी नीचे बैठ के सबको सुनते उतार हैं, आप दे, बात सबको करें। नीचे उतार दे, सबको ठीक है। नीचे उतार। राशिद भाई खुद ना नीचे उतरिएगा, ब्राड बंद हो जाएगी। सबको नीचे उतार दीजिए, तो इनसे ना फराज साहब से बैठ के बात करते हैं। नीचे उतार दें, दूसरों को भी। दो बंदे बस रहें, बस बात कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं। जी ठीक हो गया जी। प्लेटफॉर्म हमने खाली कर लिया है जनाब। तो फराज साहब अब गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को इमाम मेहदी और मसीह मऊद मानते हैं, ऐसा ही है? तो ये तो आपने बता दिया है। अच्छा, मसीह मऊद क्या होता है, कौन होता है, आप थोड़ा सा बताएं, तारुफ करवाइए। फराज साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फराज साहब, मैंने आपके लिए ये देखें इतनी तकलीफ़ उठाई है और सब अपने दोस्तों को हमने नीचे उतार दिया है आपसे बात करने के लिए। बात कीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मसीह मऊद मानता हूँ। मसीह मऊद कौन होता है, क्या होता है? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मसीह मऊद एंड इमाम मेहदी? बताइए ज़रा, आइए। जनाब बस इतनी देरी थी बस। भैया आप मानते हैं मसीह मऊद, तो आइए तो सही, बात तो कीजिए ना, कमाल हो गई है। हेलो फराज जानी 007। हेलो फराज, मेरा ख्याल है उस्ताद मोहतरम कहीं कॉल कर रहा है या बिजी हो गया कहीं। बिजी नहीं हो गए? हेलो हेलो जी आ गया जी। जी जी हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी फराज साहब, हेलो आवाज़ नहीं आई है आपको हमारी? हाँ जी मौलाना साहब, आई आवाज? जी अब आवाज़ आई जी जी आई आवाज। है। जी आवाज़ आई है। मुझे तो आ रही है, आपकी मुसलसल आवाज सही आ रही है। जी अब आपकी भी आवाज़ आ रही है, जवाब दीजिए। मुझे तो आपकी मुसलसल आवाज सही आ रही मौलाना साहब। मुझे भी आवाज़ आ रही है, जवाब दीजिए। आपको भी आ रही है? आपकी चलें आवाज़ आ सही रही है, है। मुझे जवाब आप चाहिए। मौलाना साहब बात ये है कि आपने पूछा है मसीह मौत की तारीफ, ठीक है? यही पूछा आपने। हेलो यार ऐसा है कि क्या नाम है, राशिद? फराज दो साहब मिनट, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बिला झिझक बात कर सकते हैं। 2 मिनट इनको बोलने दें, 2 मिनट हमें बोलने दें। कोई टाइम आप मैनेज जी कीजिए। ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। टाइम जी ठीक आप है नहीं उस्ताद स्टार्ट मोहतरम। कराना है, आप नहीं ख़त्म कराना है।
जी ठीक हो गया उस्ताद। इनको आप 2 मिनट दीजिए। जी फराज साहब आप 2 मिनट आपके पास, आप बात कर सकते हैं। फराज साहब तो पता नहीं कितने टोए चला गए थे। टाइम पे नज़र रखना, 2 मिनट पूरे हो गए तो बता देना। जी उस्ताद मोहतरम टाइम ते नज़र है। चले गए जी, उन जी चले गए ने उस्ताद मोहतरम, उन जी नस भज गए ने। ए नवे भाई आए ने ते इन्हां नूं जरा वो भी आंधी नस गए ने। उस्ताद मोहतरम केड़ी चीज़ कोल रखी है तुसी? गिद्दड़ सिंगी है मेरे को। उस्ताद मोहतरम कल मैं क्रिश्चियनां दी एक बराड़ ते गया ते मैं साथियां नूं उपर लैन लगा ते अच्छा, वो उत्थे सारे जेड़ा ना मुंडियां नूं तुहाडी अपने सारे मुंडियां नूं चक लो। जी जी लै रहे हैं उस्ताद मोहतरम। जी अपने अपने कित्थे गए ने दोस्त? जी आ गए वकार भाई आ गए, मुफ्ती साहब आ गए, उस्मान भाई आ गए, असद भाई आ गए, और केड़ा सी? जी और कोई होएगा तो कॉल डाल लेगा। तो उस्ताद मोहतरम भी आ गए ने, मुफ्ती साहब भी आ गए ने। जी और कौन आ गया? उस्ताद मोहतरम एक अहमदी नीचे थे, मैं उन्होंने बुला रहे हैं जी ऊपर। जी उन्होंने जी कॉल बुला पाई ले, है। कोई मसला है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बुलाइए इनको। कित्थे टुर गए हो उस्ताद मोहतरम? कॉल पाते ने जिसले उन्होंने चुकने आ ते नाल ही नस जाते ने। एक मिनट मैं देखता हूँ ना कि मौजूद है यहाँ पर, जी लिस्ट जी में देखता जी हूँ। जी जी मैं देख लिया और कॉल डाल दिया उनको। जी कल आए थे, इनको सवाल का जवाब कुछ देने हैं तो उसके बारे में कल बात हुई थी इनके साथ। अभी रिक्वेस्ट अच्छा, डाली है उन्हें। नाम क्या है? ये आ गए हैं जी। जी अच्छा जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। कल आपने मुझे नीचे उतार दिया था, मुझे नहीं पता कि आपने क्यों नीचे उतारा मुझे। जी जनाब, लेकिन फरमाइए कौन है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है वो मोहम्मद कर लें आप। कर लें के है मोहम्मद है, मोहम्मद। मोहम्मद। अच्छा, नहीं कर लें तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बनावट कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, मोहम्मद भी है और अली भी है। कभी अली हो अली भी जाता है, कभी मोहम्मद हो अच्छा, जाता कभी है। अली हो जाता है, कभी मोहम्मद होता है। जी कभी अली और कभी मोहम्मद, फरमाइए। मोहम्मद अभी जी इस सेशन के लिए मोहम्मद। अच्छा जी फरमाइए, बात कीजिए। मैं काफ़ी आप लोगों को सुनता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सुनने के बाद एक अफसोस होता है कि मुसलमान किस तरह से बातें करते हैं और कितना अखलाक की हमारे अंदर आप कमी है। बताइए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ना मैं उनको कभी फॉलो किया है, ना कभी सिवाय एक दो किताबें जो उन्होंने कभी कादियानी ने मुझे अहमदी कादियानी उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने जो उनको पढ़ा तो दैट्स इट। लेकिन मैं किसी को जो है जो मर गया उसको मैं और जिससे कभी मैं मिला नहीं हूँ, तो मैं उसको, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको गालियाँ दूँ तो मैं किसी को गाली मैंने नहीं गाली का तो नहीं, मैंने पूछा ही है भाई जी, क्या उसको समझते क्या हैं? मुसलमान समझते हैं, काफिर समझते हैं? ना मुझे अल्लाह ने ये डिग्री दी है कि मैं किसी को मुसलमान ठीक काफिर हो कहूँ। गया, तो मुर्दा को आप काफर या मुसलमान नहीं कह सकते, ऐसे ही है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था जी कोई वो बात मुसलमान, नहीं, कायदा ठीक है कि गलत है कि जो मुर्दा है उसको ना ही आप मुसलमान कहते हैं ना ही आप काफर कहते हैं, ऐसे ही है?
पता नहीं मैं ओके अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं कि वो काफिर था, अगर मैंने कह भी दिया, लेट्स से मैंने कह दिया कि वो काफिर था, लेट्स से फॉर दिस आपको खुश करने के लिए, आपके वालिदैन जिंदा है मुर्दे हैं? मेरे वालिदैन जिंदा है? जिंदा नहीं है। मुर्दा आपके नहीं इनका तो इंतकाल हो आपके चुका है। दादाजी नाना जी? देखिए आप कहना क्या, अगर आप कहना आपके मुझसे दादाजी नाना जी जिंदा है मुर्दे हैं? उनका इंतकाल हो चुका है। वो मुसलमान थे कि काफिर थे? वो मुसलमान थे। जी, तो मुर्दा को तो आप मुसलमान और काफिर तो कहते ही नहीं है, क्योंकि डिग्री आपके पास तो नहीं है। नहीं क्योंकि वो मेरे वालिदैन थे तो मैं उनको जानता हूँ। नहीं, आपके नाना पर नाना तो आपके मरने, आपके जीने से भी पहले के पता नहीं वो चले गए, तो आप कैसे जानते हैं उनको? अब मुझे पता है आपके जो दादा थे, अब मुझे पता है कि वो काफिर थे, मुसलमान थे। अगर आप नहीं, मुझसे मैं तो पूछेंगे- आपके नाना पर नाना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं जी जो मुर्दा होता है, जब सवाल मैंने मिर्दे कादियानी का किया है, आप कह रहे हैं नहीं जी मैं उसको जो है ना काफिर नहीं कहता, तो फिर नहीं, मैं- भाई जो मर गया है उसको आप फिर मुसलमान क्यों दे रहे हैं उसकी डिग्री? इसकी आप अथॉरिटी मेरी- आपको किसने दी है? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुहज़्ज़ब मुसलमान की तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी से ना कभी मैं मिला हूँ ना वो ठीक मेरा हो गया ना रिश्तेदार भाई, है। ये कायदा फिर हर जगह अप्लाई कीजिए ना। जब घर की बात आए तो कायदा बदल रहे हैं, जब दूसरों की बात आए तो कायदा कोई और है, ऐसे तो ना घर वाले कीजिए। क्योंकि घर जी वाले मेरे देखें, लोग- जब मिर्जा कादियानी का मैंने सवाल किया है कि वो मुसलमान मानते हैं कि या काफिर, आप कहते हैं मुर्दे के बारे में मैं कोई हुक्म नहीं लगा सकता। ठीक नहीं, हो मैंने गया, ये नहीं मान कहा, लेते हैं। मैंने ये नहीं- ये मैंने ये कायदा नहीं आप कहा। हर जगह लगाइए, हर जगह अप्लाई कीजिए कि आप अपने नाना पर नाना, लकड़ नाना और ऊपर वाली डिग्रियां जितनी भी हैं उनको भी आप फिर ना ही तो मुसलमान कहें ना उनको काफिर कहें, तो मुसलमानी की पता- डिग्री आप क्यों दे रहे हैं? आप पता नहीं कहाँ से ये एक स्टैंडर्ड लिया है कि जैसे मैं मुर्दा को- आपसे ही ये स्टैंडर्ड लिया है। अभी लाइव सारी दुनिया सुन रही है, रिकॉर्डिंग पे ये ब्रॉड चल रही है, तो ये कायदा आपने बनाया है ना, अप्लाई तो कीजिए इसको। दोबारा मैं आपको कायदा बता सकता हूँ जी दोबारा जिसको जी, मैं- सुने जी, सारे सुने जी, दोबारा कायदा। मैं जिसको दोबारा मैं जान- वहीं से शुरू करता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी को आप एक काफिर जानते हैं कि मुसलमान? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मैं जानता ही नहीं हूँ। जानते ही नहीं है। अच्छा, तो अपने नाना और पड़ नाना को जानते हैं? ऑफ कोर्स उनको जानता हूँ, अच्छा, कैसे? क्योंकि मैं मिला हूँ उनसे, मैंने उनको नमाज पढ़ते देखा है। अच्छा, नाना और पड़ नाना। अच्छा, नहीं, ऊपर वाले डिग्रियाँ थोड़े से ऊपर, उनके भी अब्बा जो थे, नाना के अब्बा उनको नहीं जानता मैं। नहीं ना जानते, वही तो कह रहा हूँ। देखिए, आप तो मिर्जा अगर आप कादियानी को उनसे- भी नहीं नहीं, जानते नहीं, अगर और आप उनको भी उनसे- नहीं जानते, इनको आप नहीं, मुसलमान कह रहे हैं, आपने- उनको आप आपने मेरे नाना का पूछा, ठीक है, और मेरे पड़नाना जो हैं वो अशरफ अली थानवी हैं, पड़नाना, वो भी मुसलमान अच्छा। थे। आप ऐसे जनाब पड़ नाना अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई नाना बना लें खुद ही, आपको कौन जानता है, पहचानता है? ऐसे तो ना कीजिए। तो क्या नहीं, इनसे पूछे ना, क्या आपकी परनानी जो है वो अशरफ अली थानवी के घर थी? मुझे क्या मालूम, उनसे पूछें। नहीं जनाब, आपने खुद देखे, आप कह रहे हो कि मैंने कहा, इसलिए मुफ्ती साहब जो है वो, मैंने कहा चलो मैं आपसे अरे तो वाह फिर आपसे भाई पूछ, वाह। जब आपने उसको पर नाना बनाया है तो फिर नानी को भी भेज देना यार उधर। वाह 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 आप उनसे बल्ले पूछे ना भाई। उनकी नानी कहाँ थी, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जी नहीं, वो जनाब परनानी आपकी है, परनानी आपकी परनानी को इस तरह थी कि माले के हर घर में चली जाती थी, वहां पर हर माले के हर घर में रात गुजारती थी। यार अजीब बात है। देखें, मेरी जो बात शुरू हुई थी वो यही कि महज़्ज़ब तरीके से मुसलमानों ओ को भाई, तो जनाब, मुहज़्ज़ब आप वो जनाब मुअज़्ज़ब ही थे ना। आप ने- कभी अशरफ अली को उठा देते हैं, कभी जो है वो गुल बादशाह को उठा देते हैं, कभी आप गुल खान को उठा देते हैं। ठीक है, हमने कहा है कि आप गुल खान को, गुल बादशाह को, फलाने को उठाएं, हमने एक ठेका लिया हुआ है। जब आपने कहा कि आपकी परनानी अशरफ अली के घर में, आपने कहा कि आपका परनाना अशरफ अली था, तो आपकी परनानी भी तो अशरफ अली के घर होनी चाहिए ना। देखें, आपकी बदतमीजी जो है वो 5 नहीं, मिनट बदतमीज की- देखें, इसमें हम कौन सी करें, बदतमीजी वही वाली बात है, वही बात है कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टोमी तो साडा कुत्ता मुझे कुत्ता। वाह। मुझे पंजाबी नहीं आती, तो उर्दू में रहें तो बेहतर है। वो उर्दू में जनाब बात उर्दू कर भी रहे अभी हैं ना भूल जी। जाएगी, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। नहीं, आपकी इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ियाँ रख के और टोपियाँ पहन के आप बदतमीजियाँ करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं चला जनाब जाता हूँ दाढ़ियाँ यहाँ से। रख के या टोपियाँ रख के, या कोई ब्रेक तो नहीं है कि वहाँ पर ब्रेक लगी हुई है? दाढ़ी में कोई ब्रेक लगी हुई है, टोपी में ब्रेक लगी हुई है?
आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोग इंसान पहले बने मुसलमान का होने के बाद, تو क्योंकि جناب बदतमीजी मैं انسان चला जाता हूँ यहाँ انسان جو ہے ہر بندہ انسان اور مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ ہر ابو بندہ خلیفہ فطرت اسلام پہ پیدا مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. وہ آپ جیسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ابے پھر آپ کی پرنانی کو اشرف علی کے گھر بھیج کے اور کچھ اور ہی بنا دیتی ہے، سمجھ آئیے؟ بدتمیزی نہیں کریں تو بہتر ہے. نہیں دیکھیں آپ جب جو ہے وہ گل خان اور اشرف علی اور فلانے کا نام لے رہے تھے، اس وقت آپ کو بدتمیزی نہیں لگ رہی تھی؟ اس وقت تو آپ بڑے مہذب ہو کہ جی اشرف علی پر نانا تھا، تو میں نے کہا چلو پھر آپ کو بنا دیتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں آپ لوگ بدتمیزی کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. مجھے خواہ میں بدتمیز لوگوں سے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وعلیکم السلام. Ami Watsiswal, what claim you have today? کچھ نہیں یار کوئی بیچ میں بات نہ کریں، مفتی صاحب کو بات کرنے دیں پلیز. مفتی صاحب کو بات کرنے دیں. میں ان سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں سے بات کیا کریں مفتی صاحب، ایک میری سمپل ایڈوائس یہ ہے کہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ مرزا قادیانی کہ آپ دشمن ہیں کہ سجن ہیں؟ بھائی میں کسی کا دشمن نہیں ہوں. نہیں ہے دشمن، تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ بھائی مرزا قادیانی مر چکا ہے، میں کیا کروں گا اس کا؟ ایمان بھی نہیں لاتے بھائی. ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پہ لاتے ہیں. مرزا قادیانی سارے مسلمان اس کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ بڑے عجیب سے ہیں کہ یار اس کو کافر بھی نہیں کہہ رہے. بھائی میں نے بتایا تو ہے کہ میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے. اللہ اور مرزا قادیانی سے میرا کیا تعلق؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. اس سے میرے کوئی تعلق نہ میں نے کبھی ملا ہوں، نہ کبھی اس کو کبھی دیکھا ہے، نہ وہ میرے خاندان کا بندہ ہے. میں کیا کروں؟ اچار ڈالوں؟ کوئی بات نہیں. ویسے اگر مرزا غلام قادیانی آپ کو حرامی کہے اور آپ کی والدہ کو کتیوں سے بڑی ہوئی کہے، تو کیا آپ مانیں گے کہ انکار کر دیں گے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی نہ دو، مسلمان گالی نہ دو. مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 9 ہے صفحہ 31 کے اوپر کہتا ہے ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کسی کو گالی نہ دو، تو مرزا غلام قادیانی نے قرآن کی مخالفت کی کہ نہیں کی ہوگی؟ اگر آپ کی نہیں ابھی آپ کو کی ہوگی نہیں سر بتائیں کی ہے. یعنی مفتی صاحب نے آپ کو پورا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کی ہوگی کا کیا مطلب؟ اگر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اگر کیا یار حوالہ دے رہا ہوں، اگر کیا ہے میں حوالہ دے رہا ہوں، اگر بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ آپ کے حوالے کے مطابق یہ بات ہے تو غلط بات ہے. قرآن کی مخالفت کی ہے کہ نہیں کی؟ آف کورس. اور مطلب یہ کہ قرآن کی مخالفت مین کہ اس نے کفر کیا، اللہ کا حکم ہی نہیں ماننا. اللہ نے کہا تھا کہ نہ گالا نہ کڈیا جے، تے انہیں انکار کر دیا. مجھے پنجابی نہیں آتی تو سمجھائیں دوبارہ. چلے میں پنجابی میں اردو میں کر لیتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کوئی، تو کیا وہ پھر جناب اس کے اوپر کفر کا حکم لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ نہیں، ہم لوگ اس پہ کفر کا حکم نہیں لگاتے، اس کو ہم پھر فاسق. جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہوتا؟ وہ مسلمان ہی. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، فرض کریں اس کی نماز چھوڑ دی، کسی نے گالی دی ہے، تو وہ اس وقت فاسق ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. محترم نماز نہ پڑھنا علیحدہ بات ہے، لیکن نماز کو اللہ کا حکم نہ ماننا یہ علیحدہ بات ہے. ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے، ایسا ہی ہے؟ نماز اگر کسی نے غلطی سے چھوڑ دی ہے، کسی نے غلطی سے کسی کو گالی دے دی، تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ فاسق ہوتا ہے اس وقت. اچھا تو ابھی چلیں آپ کے بقولی فاسق ہوا کہ نہ مرزا قادیانی؟ ہو گیا پھر اگر آگے گالیاں دے رہا تو. پھر اگر بیچ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا نا، میں اس کو بینیفٹ، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی اور بھی ہو، اس کو پہلے آپ 70 دفعہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں، اس کو 70 ایکسکیوز دیتے ہیں بیفور آپ اس کو. یار میں کتاب آپ کو نکال کے دکھا دوں، حد ہو گیا. اگر پھر ایک منٹ، جلد 9 14 12 جلد 9 14 اور 12 آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمارا رول ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کو یا کسی بھی آدمی کو آپ اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی ہوگی اس سے. یہ لیں جی. اب اگر نہ بولیے گا، اگر بولیا تو کام خراب ہو جائے گا. جلد پہلا حوالہ ہے جلد 9 کا، یہ لیں، یہ روحانی خزائن ہے، ٹھیک ہے، جلد 9 ہے، صفحہ 31 ہے. اب نا اگر بیچ میں اگر نہ بولنا، یہ لیں یہ صفحہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ قادیانی ہیں کیا؟ اچھا مجھے ذرا بتائیے، ہائی لائٹ عبارت ہے.
مجھے نہیں پڑھا, آپ پڑھ لینا, خود پڑھ لیں. جی میں نے ابھی پڑھ کے سنایا, آپ کہہ رہے ہیں بیچ میں اگر نہیں ڈال رہے ہیں. نہیں, آپ کی بات کہ میں سمجھ گیا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس ان کی کتابیں کیوں ہیں پھر, اگر آپ خود احمدی نہیں ہیں؟ نہیں, ہم تو لتر لگانے کے لیے قادیانیوں کو یہ رکھی ہوئی ہیں نا, کہ جب آپ جیسے لوگ مانتے نہیں ہیں تو ان کو پھر ان کا چہرہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے پیو نے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بھائی آپ نے مجھے سمجھ لیا کہ میں قادیانی ہوں کیا؟ نہیں میں نے نہیں سمجھا, میں نے کب سمجھا, میں نے کہا ہے آپ نے پھر کیوں ایسی بات کی کہ میں نے کہا آپ جیسے لوگ جو مانتے نہیں ہیں ان کو, جب آپ مان ہی نہیں نہ رہے تو پھر میں نے مان تو لیا کہ وہ صفحہ 31 ہے اس کا, میں عبارت پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں تو. پڑھیں انشاءاللہ. جی کہتے ہیں ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. ٹھیک ہے, اس نے یہ دیکھیں گالیاں دے رہے ہیں. آگے پڑھیں. جی آگے پاس حلال زادہ بننے کے لیے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو واقعی طور پر رفع مجھے بتا دیجئے گا جہاں پہ روکنا ہے, پوری کتاب پڑھنی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ان لوگوں کا ریفرنس ہے جو عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں, رائٹ؟ اچھا مطلب عیسائیوں کو یہ گالی دے رہے ہیں؟ نہیں, جو لوگ عیسائیوں سے زیادہ جو ہے بہت امپریسڈ ہوئے ہیں اور جو عیسائیوں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اور ان کا آرگیومنٹ نہیں پڑھے, آئی تھنک یہ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. پتہ نہیں مجھے, مطلب جن کو بھی گالی تو دی نا, کسی کافر کو کیا گالی دے سکتے ہیں, جائز ہوتا ہے؟ آئی تھنک ان کا میرے خیال میں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیوں کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی چیزوں سے آپ نہیں, ایسا نہیں ہے جی, یہ تو آپ اپنا آرگومنٹ بیچ میں ڈال دیجئے نا. آپ آگے پڑھیں نا. نہیں میں صرف آپ آگے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں یہی ہو رہا ہے. میں نے کبھی یہ کتاب نہیں پڑھی, یہ واللہ نہیں, وہ مجھے سمجھ آ گئی, سب کو سمجھ آ گئی. آپ جس مشن پر گھر سے نکلے ہوئے ہیں نا, سمجھ آ گئی ہے ہمیں. میں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی. آگے پڑھوں آپ پڑھیں ذرا آگے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو عیسائیوں کی باتوں سے اور ان کے جو باتیں کرتے ہیں اس سے مرعوب ہو کر ان جیسے بننا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے. کیا مطلب سمجھ نہیں, مطلب عیسائیوں کو گالیاں نکالیں گے, کس کو نکالیں گے؟ یہ نہیں, جو مسلمان عیسائیوں کی باتیں سن مطلب مسلمانوں کو گالیاں نکالیں گے؟ نہیں سر, آپ بات تو سنیں, کیونکہ یہ عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے. یار بندہ کی شے ہے یار. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مشہور کب ہوئے تھے؟ انگریزوں کے زمانے میں. یہ گالیاں کس کو نکالیں گے میاں, کس کو گالیاں نکالیں گے؟ جو مسلمان عیسائیوں سے امپریس ہو رہے ہیں مسلمانوں کو نکالیں. جی مصطفیٰ سے یہ جی ہاں نہ کر کے بات ختم کر. ایسے ہی پانی جو بدانی پاک جو کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کو گالیاں نکالیں گے بس. اس کو میں کرتا ہوں کلوز. حضرت دو منٹ لوں گا. دیکھیں یہاں پر وہ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جب کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ عبداللہ آتھم جو ہے وہ اتنے دنوں میں مرے گا, پھر اس نے کہا تھا کہ 15 مہینوں میں مرے گا. 15 مہینے بعد 15 مہینے جیسے ہی پورے ہوئے, 15ویں مہینہ جس دن پورے ہونے تھے اس دن مرزا قادیانی آگے پیچھے ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, ایک مجید کو کہہ رہا تھا جا کے کالے چنے فلانے کنویں میں ڈالو, فلانے کنویں میں ڈالو, یہ کرو وہ کرو. جب چنوں سے بھی بات نہیں بنی, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو جھوٹا ثابت ہوا, اس نے پیشگوئی کی تھی کہ مرے گا, جو مرضی ہو جائے مرے گا. جب وہ نہ مرا تو پھر لوگوں نے اس کو جھوٹا کہا. جس نے جھوٹا کہا اس کو مرزا قادیانی پھر کہتا ہے کہ جی جو میرا فتح کا قائل نہیں ہے وہ ولد الحرام ہے. تو فتح کا قائل کیسے ہوگا؟ تو نے خود ہی عبداللہ آتھم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مر گیا, لیکن وہ نہیں مرا. تو خود اپنی بات پہ جھوٹا ثابت ہو گیا. الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو خود جو ہے جھوٹ بول کر فاسق فاجر ہو گیا. اب تیری فتح کا قائل کیسے ہوگا؟ چلے میں آپ کی بات ایک منٹ جناب, کبھی محمد کبھی علی صاحب, ایک منٹ رکیے. اچھا دوسرا حوالہ یہ کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ 53 یہ ہائی لائٹ عبارت ہے اور اس کو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں. اجازت ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کی لائیو آپ پڑھیں. جی اچھا, تو آپ اصل میں مان نہیں نہ رہے تھے, آپ کے لیے اتنی ہم دقت اٹھا رہے ہیں. ان الادا صاروا خنازیر الفلاح و نساؤہم من دونہن الاقلب. کہتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں. ٹھیک ہے,
تو ویسے یہ آپ کی عورتوں کے بارے میں تو نہیں مرزا قادیانی نے کہا گل افشانی کی؟ دیکھیں پھر آپ بے عزتی کرنے پہ آ گئے. میں آپ ویسے کی پوچھا ہی ہے نا یار کہ بہت یا تو احترام بتا دیں کہ یہ کون سی عورتیں تھیں جن کو وہ کہہ رہا ہے جی دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، تو آپ تو نہیں خنزیر ہوئے ہوں گے، یقینی میں سی تو بات ہے. یہ تو میں اس زمانے میں نہ تھا، تھے یہ میرے نہیں. بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہے. نہیں کس کے تو بارے میں بات کوئی کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات. تو اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں، یہ ان کی بات ہے. یہ شاید آنے والے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جو آنے والے دور کے اندر جو لوگ مرزا قادیانی کو نہیں نہ مانیں گے تو وہ تو بتا دیں. آپ اگر مانتے ہیں مرزا قادیانی کو تو پھر تو آپ کی عورتیں اچھا کتوں سے نہیں بڑھی، اور آپ ایک بات آپ خنزیر بھی نہیں ہیں. اور اگر تو نہیں مرزا قادیانی کو مانتے تو پھر تو آپ کی عورتیں کتوں سے بڑی ہوئی ہیں بقول مرزا قادیانی. اچھا ٹھیک تو ہے، اب آپ مجھے یہ گالی دے بتائیے. رہا ہے مرزا قادیانی. جی اچھا مجھے بتائیے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کیا نبی ہیں؟ جی مرزائی تو یہی مانتے ہیں. آپ کا تو پتہ نہیں ہے، ابھی آپ تک بتا ہی کچھ نہیں رہے. نہیں کوئی کیا رسول ہیں؟ وہ پتا ہے، آپ نے بتانا ہے، مجھے کیا پتا بھائی. آپ بتائیے نا مجھے. ہاں جی، وہ تو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں. وہ تو یہ میں بھی آپ سے دعویٰ پوچھ کرتا ہے، رہا ہوں، آپ سے وہ پوچھ کہتا ہے رہا ہوں. وہ مجھ سے پوچھا ہے نا، سن تو لے. وہ آپ کہتا ہے نبی جی ہیں میں نہیں نبی. ہیں؟ جی سنے تو صحیح نا جی جی پاجی ویچی تسی بول پیندے ہو تو کم خراب ہو جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آتم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. وہ کہتا ہے میں گنڈویا ہوں اور میں بندے دا پتر ہی نہیں جے ہے تے میں لام نون لام نون تے میں بڑی حقیر جی چیز ہاں. وہ یہ کہتا ہے. جی نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. وہ بھائی نبی بھی وہ میں کہتا ہوں وہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں نا ہر چیز کا دعویٰ کرتا ہے یہ بھی میں یہ بھی میں یہ بھی میں. وہ ایک جگہ لینڈی کوئی کتا لینڈی کر جائے نا تو وہ بھی کہتا تھا یہ بھی میں ہی ہوں. موت کر دیا اگر کسی کتے نے تو وہ بھی کہتا تھا یہ بھی نہیں میں ہی ہوں. جس دیکھیں جس آپ چیز کے اوپر اس کی میں نظر پڑتی رہی وہ ہر چیز کو کہتا رہا یہ بھی میں یہ بھی میں یہ بھی میں یہ بھی میں. میں آپ جی سے اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہمارے نبی ہیں؟ اور ہم تو اس کو خنزیر سے بدتر سمجھتے ہیں جی. یس اور نو؟ ہمارے ہمارے کیا رسول نہ میرا پوچھ رہے ہیں. جی ہم سب کے. نہیں ہم سب کے کیا، مجھے آپ کا پتہ ہی کون نہیں ہے آپ کون ہیں کیا ہیں. آپ تو ابھی آپ نقاب اوڑھ کے رکھے ہیں، آپ نے آپ کچھ بتا ہی نہیں رہے مرزے کے بارے میں. نہ میرا ابھی پوچھتے ہیں تو میں مرزا قادیانی کو خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں. خنزیر کا جو نیچے لٹک رہا ہوتا ہے لام نون اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا جی، تو یہ تو میری بات ہوگی. نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں نہ وہ ہمارا کوئی آپ واسطہ. تو بتائیے نا آپ کیا سمجھتے ہو، آپ نے اپنا تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے. میں تو کبھی ملا ہی نہیں ہوں تو نہ وہ میرے نبی چلو ہیں نہ رسول ہیں تو نہ پھر کچھ. آپ نے ہم سے کیوں پوچھا، ہم ملے ہیں اس سے. تو اوکے تو اگر وہ ہم کسی کو سے کیوں گالیاں پوچھ رہے ہیں آپ، ہم ملے اوکے ہوئے ہیں کیا اس سے. تو یہ تو کون سا قرآن قاعدہ کلیہ جی جس کے تو, بارے میں ملے ہی نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو قرآن کا قاعدہ مانتے ہیں یہ ہے ان کو مانتے ہیں کہ آف نہیں؟ کورس رسول کو مانتے ہیں آف کورس. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آف کورس مانتے ہیں تو ان کو ملے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ رسول ہیں ہمارے. وہی نا، یہ کون سا قاعدہ آپ نے بنا دیا جی ماننے یا انکار کرنے کا. یہ قاعدہ کلیہ جو اس سے ملا ہوگے تو پھر ماننا ہے یا انکار کرنا ہے. ابو اچھا جہل ابو جہل ابو لہب کو آپ کافر مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب قرآن میں اس کو ایک مانتے ہیں کہ نہیں کافر ہے ابو جہل ابو لہب کو؟ کافر ہے کافر ہے، اسے ملے ہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ تو قرآن میں پھر کیوں لکھا ہے. مانتے ہیں اس کو کافر؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. چل نویں تواڈے قاعدے بنے نے ہاں جی. تبت یدا ابی لہب وتب، مسلمہ کذاب کو مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا تو اس کا تو نہیں قرآن میں لکھا ہوا کس کا؟ مسلمہ کذاب کا؟ وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اسود انسی، اچھا مجھ سے ایک سوال، مجھے جو جاہل بتائیے. ہوتا ہے اسود انسی وہ بھی جاہل ہے، کیا جاہل ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. دیکھیں تو اچھا مجھے بہاؤلہ ایرانی، اچھا مجھ سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. مطلب یہ قرآن کہ میں جس لکھا کا ہے قرآن میں یا حدیث میں نام ایسے درج نہ ہو اس کو آپ کچھ بھی نہیں مانتے. ہاں نہیں، جی. تو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تو جاہل 30 آئے تو جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے قالوا سلام. ہاں اگر کوئی جاہل ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہم سلام کہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. دس اٹ. اچھا تو یہ جاہل کیا ہے ہوا؟ کون اکارڈنگ ٹو جاہل یو. ہے؟ آپ کون جاہل ہے؟ غلام احمد قادیانی جاہل او بھائی کافر ہے، خنزیر ہے. جاہل جاہل کیا ہوتا ہے جی؟ جو گالیاں دے وہ جاہل واٹ ہے، از دس جاہل؟ جو گالیاں دے فاسق ہے، جاہل ہے. That's it. جاہل ہے، کافر نہیں ہے.
कुफर तो नहीं किया ना, कहाँ कुफर किया उसमें वो अभी? कुफर, अच्छा कुफर नहीं किया था। अब बात आ गई कुफर की कि कुफर किया है कि नहीं। कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद मैं हूं तो वो कुफर है कि नहीं, पहले ये बता दें। कहाँ लिखा है? बताएं तो। कोई शख्स, मिर्जे की बात नहीं कर रहा, कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद मैं हूं, आप अभी उसको मैंने काफर मानेंगे कि नहीं? मैंने भी अपना नाम आपको मोहम्मद बताया। ओ भाई, मोहम्मद से मुराद वो जाते मोहम्मद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा हम ओके ओके ऑफ कोर्स, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो वो काफिर है, होगा कि नहीं? आपका कायदा क्या है? आपने कायदे भी तो अपने अगर- अपने बनाए हुए हैं। अगर मेरे पास कोई आएगा कहे कि मैं मोहम्मद हूँ तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, कहूंगा जाके अपने चेकअप करा भाई। अगर वो मर गया होगा तो अगर मर गया हुआ तो कहूंगा उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। उसको काफर का हुक्म लगाएंगे कि नहीं? भाई मैं मेरे पास किसी की कुफर की डिग्री नहीं है, मैं को कहूंगा भाई जाके लेके जाओ उसको हॉस्पिटल, उसको अब चेकअप मैं कराओ। आपको हवाले 1000 भी दिखा दूं ना, आपने काफर फिर भी नहीं मानना, क्योंकि अब आपने कायदा एक ऐसा बना दिया है कि लिहाजा जी मैं उसको ये कहूंगा जी उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। ये केड़ा कायदा जी? ये गलत कायदा है या सही कायदा? ये आजिज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, इसके अंदर 100 से ज्यादा कादियानी किताबों के हवाले दिए हैं, जिससे ये चीज साबित की है कि मिर्जा कादियानी कहता था मोहम्मद मैं हूं और मैं दोबारा दुनिया में आया हूं, और पहले वाले जो मोहम्मद थे वो दीन को अधूरा छोड़ के दुनिया से चले गए थे, उनके मोजजात कम थे, मेरे मोजजात ज्यादा, वो दीन को अधूरा छोड़ के चले गए, मैंने दीन को आके मुकम्मल किया है। अगर कोई ये कहेगा ना, कोई ये कहेगा तो काफिर है। फिर है तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, हवाले दे दूं अब। लेकिन 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 कोई अगर ये कहेगा तो काफिर है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे आप जैसे मिर्जा कादियानी को ये काफर कहते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपका दिमाग खराब हो गया कल और आपने उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर दी, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको काफिर कहूँ, मेरा मेरा फर्ज बनता है भाई कि मैं मिर्जा आपको कादियानी हॉस्पिटल को लेके अभी आप काफर मानते हैं कि नहीं? जाऊं। ओ भाई मैं बात बता क्यों दूं पानी में मदानी डाल के बैठ गए आप भाई? और कोई काम नहीं हमें, क्या आपको लेके बैठे रहे यहाँ पे? भाई मुझे जो तो मैं लग बता रहा है आपको अपने दिमाग के इलाज की जरूरत है। आप जो दूसरों के इलाज करवाने के लिए चले हुए हैं घर से, पहले अपना कोई इलाज किसी हॉस्पिटल में करवाइए। कौन सा पागल हॉस्पिटल आपके करीब पड़ता है बताइएगा? लेकिन फिर आप बदतमीजी करनी शुरू हो गए। ये कौन सी बदतमीजी होती है? आपको आपके इलाज ना करवाया जाए? मरीज का इलाज नहीं होना चाहिए? अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई फजूल बातें करना शुरू कर दे और अपने आप को मोहम्मद भाई कहना आप शुरू इलाज कर नहीं दे, करवाना चाह रहे यार, ऐसे ही भाई उजड़ जाओगे। इलाज करवाओ जाके। ये हवाला सुन लो, रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा 207। मिर्जा कादियानी बकवास करता है खबीस का बच्चा, कहता है फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वही उल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ लल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। और जो कलमा आप लोग पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पाक के अंदर जिस आयत से लिया गया है वो ये आयत है, सूरह फतह की आयत 29 है। सही। मिर्जा कादियानी ने इसको अपने ऊपर फिट कर लिया, कह रहा है ये आयत पहले नंबर पे तो मेरे ऊपर नाज़िल हुई और इसमें जो मोहम्मद है वो मैं हूं। बताइए अब उसका दिमाग खराब हो गया। ये सिर्फ इतना ही कह के गुजारा कर लेंगे आप? शर्म तो नहीं आती आपको? दिमाग खराब हो गया। बात सुने एक तरफ आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हम मानते हैं, और ऊपर से उनकी तजलील कोई करे, उनकी हकारत करे, उनकी कोई तौहीन करे, तो दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा वो ये कौन सा तरीका है? एक ये डॉक्टर साहब भी तो है, भी वो आए हैं आजकल पाकिस्तान में, जो आप एथियस्ट तो नहीं कहीं, एथियस्ट तो नहीं कहीं, जी जो किसी दीन मजहब को नहीं मानते? नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मैं मुसलमान हूँ भाई। नहीं, वो मुझे आपके नाम से भी लग गया था, शक हो गया था, जो आपने नाम रखा हुआ है। और जो आप कर रहे थे ना, मैं पहले मोहम्मद हूँ तो फिर अली हूँ तो कभी ये वो, ये एथियस्ट सारे ड्रामे करते हैं। और अभी तक की गुफ्तगू से आप, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप एथियस्ट हैं, दे रही हैं, जो निकाब ओढ़ के फेक आईडीज बना के लोग आते हैं हमारे। मैं आपको पूरी सूरत बकरा भी सुना दूं? वो सारे एथियस्ट को आती है, वो तो मुल्हिद, पाकिस्तानी मुल्हिद जो है ना, वो कुरान के आजकल दर्स दे रहे हैं अपनी बुरादों को। आप एक काम करें, मेरे आप चैनल पे जाएं और मेरी जाके वीडियोस देखें और फिर कहें, बताइए कि मैं मुल्हिद हूं। आपकी बातों से तो लग नहीं रहा आप किसी कोने खांचे से मुसलमान हो। अभी तक तो आपका कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रही, आप हैं क्या चीज, क्या बुलाएं आप?
बस नहीं बताऊँ आपके लिए। हाँ हाँ वही दंदियां निकालें आप, बस यही है, इसीलिए कहा है इलाज करवाइए जाके बर वक्त, मैं ना जरूरत है अभी, नहीं तो केस बिगड़ जा रहा है, केस बिगड़ जा रहा है आपका। उस्ताद मोहतरम आप 10 कॉलर नीचे लाइन में लगे हुए हैं। जान दो इन्हों साइड ते लाओ, पता चल गया था। मगर इससे पूछ तो लेना, ये मिर्जे को कादियानी क्यों काफर क्यों नहीं मानता? आपने इतने और कुछ हवाले नहीं दिए। हो इन्ना दा कोई रिश्तेदार होना है ना जी, टेंशन हो जिवें मिर्जा जूनियर जेल में कहंदा पे कादियानियों को यूं सारा से बदतर तो ना कहो ना, तेरा फुफड़ लगदा है ना, क्यों ना कहो ना सारो नॉर्मल काफरा तो बात कर रहे। जी नीचे जो साथी हैं उनको बारी बारी कॉल पर लिया जाएगा। जी उस्ताद मोहतरम ये नए आए हैं साथी। कौन आया जी? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब की हाल है। मैं इस ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। एथियस्ट जी उस्ताद मोहतरम नेक्स्ट आजकल कॉलर। इन्होंने ड्रामे निकाह बिल्कुल होने वही ने, करते हैं। आजकल इन्होंने ਉਹ निकाह ਸਰ- ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। हाँ जी वो तो सारे एथियस्ट ने उस्ताद ड्रामा मोहतरम जरा घोड़ा कस लीजिए, जी जी। हाँ भाई कादियानी अनलॉक करो जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। हाँ जी की हाल चाल है? मिर्जे दा सुनाओ फिर वो 16 दिन तक खून आया रुकिया कि नहीं? ते काले हजरत कुत्ती ते बच्चे दा ही सुनाओ। नहीं मिर्जे कादियानी दा ते दसो भाई, सवाल काले है हजरत दा दसना तू बरेलविया। मिर्जा कादियानी ਤਮੀਜ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तू ਤਮੀਜ਼ चुप ਚ ਗੱਲ कर, ਕਰ। तेरा मलेशिया गांड मरांदा तेरा भरा मामा ओ डकिया नहीं जांदा। ਗੈਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ नहीं ਆ। मलक ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ तेरा ਦੇ भरा ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਰਾਂ ਤੇ ਲੱਜਣਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? तेरा भरा ते गांडू सालिया ओए गाना ओए एक मिनट हनी जट नु चुप कराओ सर जी। मुफ्ती साहब ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ शाह जी हनी जट नु चुप कराओ, गाले बाज जे इथे। ਇਹ ਹਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਭਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੱਕ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਤੇਰੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੇਖ ਲਾਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ हनी जट चुप कर, चुप कर हनी जट, हनी जट चुप कर ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇ? ਇਹ ਹਨੀ ਜਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਨਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਈਮ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ठीक हो गया। मतलब यहाँ तो कोई गलबात होए तो कोई गल समझ भी आती है ना। डिबेटर एक मौजूद है जी, बस, ठीक ठीक है। है? यहाँ ते डिबेटर रहना चाहिए बस। वकार भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਔਰ ਅਬੂ ਹਜ਼ੀਫਾ ਭਾਈ ਜੀ। हाँ जी जी कादियानी मुरब्बी साहब, मिर्जा कादियानी ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਵਾੜੇ ਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਆਣ ਡਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੌਦੀ ਹਜ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਮਾ ਦਾੜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਫਰਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹਨਤ ਪਈ ਰਹਿਣੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਖਾ ਪੀ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕੱਢ ਨਾ ਹਵਾਲੇ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਨਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਨਾ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 22 ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕੱਢ ਨਾ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਨਾ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲਾਈ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਦਫੇਲੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਲੰਗੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 246 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰ 85 है कि 16 दिन तक पखाना की राह से खून आता रहा, सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਹੂ ਆਇਆ ਸੀ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਜੈਸਾ कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। हजरत बाबू इलाही भट्ट साहब खून का फुवारा भी देखना चाह रहे थे कि खून कहाँ से फूट रहा है। हाँ वो उनकी मकद वो चेक करना चाह रहे थे कि कहाँ से आ रहा है। हाँ जी बाबू इलाही भट्ट साहब जो तेरा हैज देखना चाहते हैं। तो यह कोई समझ आई जे कि होर कुछ साडे लायक। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਲੰਗੂਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਓਏ। ਹੈ ਵੇਲ ਇਹ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਕੋ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕੋ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਬਈ। ਚੱਲ ਬਈ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਚੱਲ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮਰ ਜੇ ਮੁਰੱਬੀ। ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, 16 ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਉਹ ਗਾਂਡੂ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਂਡੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? कुछ हकीम नूरुद्दीन ने खोली थी और कुछ हम खोल रहे हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੇਰੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਸਲਾ ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ। ठीक हो गया बाबा जी किस कुत्ती ने बच्चियां तुसा लेता है, कंजरी मां ने बच्चियां तुसा लेता है, इसलिए मां खंजीर नहीं जिहड़ी है खोतियां कोल युआ नहीं रही। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਕਾਲ। जी जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब की हाल चाल? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब। और सरकार इन्हां दा पता की है, इन्हां दे कोल कोई भी दलील नहीं हुंदी है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ है, जरा निकलना है। जिक्र मोहतरम नीचे 3-4 कॉलर ने, मैं जल्दी से जल्दी लै लेना ऊपर। जिक्र खबीस ले लो तो उन्होंने तक मैं हवाला भी पढ़ ला। जिक्र खबीस कादियानी मुफ्ती मोहम्मद सादक की किताब है, सफ़ा 34 है, खलवत। हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार की आदत थी कि दिन में किसी एक वक्त 1 या 2 घंटे के वास्ते सबसे अलहदा, बिल्कुल अलहदा हो जाते थे। गुरदासपुर में जिस मकाम में हम सब मंजिल किए हुए थे तो उसकी ज़मीन की मंजिल पर दरवाज़ा से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के वास्ते इस्तेमाल होता था, यानी टॉयलेट था, वॉशरूम। मगर पखाना के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थीं। बस उस नीचे वाले कमरे को हजूर ने, यानी उस टॉयलेट को, उस वॉशरूम को, उस लटरीन को हजूर ने साफ़ करवाया, उसे खूब धोया गया और उसमें फ़र्श किया गया। और दोपहर के वक्त 2 या 3 घंटे के करीब हजूर बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी लगा के उसमें बैठे रहते थे। जी जनाब, वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कैसी से तबीयत है? बड़ा सोना दा फजल है। ये है ना, गाली तो बाज रहो, बाकी दे जिवें रगड़दे पे रगड़ी जो है, गाली जरा लेडीज तक दी जी मैं नहीं गाली दिंदा हुंदा जी, मेरी आदत नहीं। दोस्त ने उन्होंने रखा ना। राशिद भाई नीचे ना सुबहान बंदा है, वो भी कादियानी, उसको भी ले ऊपर बाद में। सुबहान ने कॉल नहीं पाई हाली है, और कॉलर है ने, मैं उन्होंने चुकी जा रहा वा। जी मुहम्मद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲਰ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵਾਲੇकुम सलाम। हाँ जी उस्ताद जी, आज दिल खुश कर सटन तो साथ इन्होंने नाप के दाने पहुंच सटन जी। हाँ जी अल्लाह ने कसम यार कोई नीचे कादियानी है तो कॉल डालें। अच्छा यार साहिबान आप बैठे हैं, अल्लाह सलामती अता फरमाए, मुझे फॉलो कर लीजिए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक तुझे लंबी जिंदगी अता करे जी। आमीन जी। मुझे इजाजत है जी, मुझे जाना है जरा यार। इन्होंने दाने पनो सही करके काले चोर।